बाप रे बाप। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग टा फॉर्मेट को स्वागत। आज वीडियो होचे टिटलागढ़ महाशिवरात्रि मेलार। तो आम गला देखी पारे कि सुंदर लाइट फाइट चलुचे, ब्रिज अच्छे देखुचन आउ बहुत बढ़िया लगला आसिक आउ टिटलागढ़ पहुंची गलु आम। तो इन्हें बहुत भीड़ जहाँ सब लोक लोक सब आड़े बहुत भीड़ थे। तो आम गोटे सेल्फी हेलु आउ गोटे वीडियो बनालु। तो आसिक बहुत बढ़िया लगला। आपण मैंने मोर वीडियो देखुच बोले लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ और सपोर्ट करूँ एंता नुआ नुआ वीडियो बनानी। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
तो बुली बुला सरला परे आमे पলাই आसिलु এটা লস্যি দোকানকে আমার লস্যি অর্ডর করনু চারটা তো লস্যি বনুଥିଲା আসবার লাগি তাকে টাইম লাগলা তো ফাইনালি ଏବେ ଲସ୍ସି ବନିଗଲା ତ ଲସ୍ସି ଆମେ ପିଉଛୁ ଏଇଟା ତ ପିଇ ପୁଆ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ବାହାରି ଯିମା ଅଲଗା ଜାଗାକେ ଫେର ଗୋଟେ ତ ଦେଖୁନ୍ ଲସ୍ସି ପିଉଛୁ ଏଇଟା डालने से हलवा भी अच्छा लगता है कि काजू किशमिश डालने से हलवा भी अच्छा लगता है। अगर लड़का नौकरी वाला हो तो काला भी अच्छा लगता તો એને ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ବନୁଥିଲା ତ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଏନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆଲୁ ଷ୍ଟିକ୍ ତ ଏ ଆଲୁ ଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ରେ ବନୁଛି ଏଇଟା ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମରଟା ବନି ଯାଇଛି ତ ଟ୍ରାଏ କରିବା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ ତ ଏନେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ବନୁଥିଲା ତମର ପନିର ଟିକା ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଏନ୍ତା ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ତ ଆମେ ବି ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲା ପରେ ଫେର ପାରେ ବୁଲି ଗଲୁ ବୁଲି ବୁଲା ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଭେଟିଗଲି ଯେନ୍ଟାକି ପପନ ଭାଇ ଆଉ ମନୋହର ଭାଇ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ହେଲୁ